বিরতির পর স্বাগত। আবারও বিষ মদ খেয়ে 14 জনের মৃত্যু। খবর পাওয়া গেছে যে পাঞ্জাবের অমৃতসরে এই 14 জনের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে অনেকেই। সোমবার রাত থেকে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন গ্রামে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রকাশ্যে মাফিয়ারা মদ বিক্রি করছে, পুলিশ ওদের ধরছে না, এমনটাই অভিযোগ। সে বিষয়ে কি বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, শোনাচ্ছি। सत श्री अकाल जी। अज श्री अमृतसर साहब जिले तो हलका मजीठे नाल संबंधित सरकार दी नलैकी, सरकार दी ते शराब दे ठेकेदारां दी रली मिली भुगत करके अज बहुत वड्डा नुकसान बॉर्डर इलाके च होया कि 15 तो वध मौतां जहरीली शराब पी के लोकां दी हो गई है। हले भी 5-7 होर सीरियसली जो सीरियस हालात च ने हस्पतालां च एडमिट ने। और अफसोस की गल है कि कई लोकां दा तां पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। उहदा कारण सीधा कि सरकार एक नामी शराब दे ठेकेदार नूं, जिहदे बारे बड़ी छेती मैं सारियां ही असलीयत तुहाडे सामने रखूंगा, जिहड़ा सरकार दा बहुत चहेता है। मुख्यमंत्री साहब तो लैके आम आदमी पार्टी दे प्रधान दा राइट हैंड मैन है, फाइनेंसर है। और यही कारण है कि ओदी जान बचाउण लई ये सारे ऑपरेशन नूं कवर अप ऑपरेशन इहदा नाम दिता गया है कि यह गल आउण ही ना दिओ रिकॉर्ड ते कि ये जिहड़ी 15 तो 18 बंदियां दी मौत हो चुकी है, 5-7 सीरियस ने। इहदा मुख्य कारण यह होया है कि ये डुप्लीकेट जहरीली शराब इथों बेची जा रही है। और सरकार दी एक्साइज महकमे दी कई अफसरां दी रली मिली भुगत वेखो। कुछ दिन पहला इन्हां ने जो सरकारी रेटां ते शराब बेच रहे सी, आरके वाइन्स एंड कंपनी, उन्हां दा चलान कीता कि नहीं तुसीं वड्डी हाई रेट ते शराब बेचो, मतलब कि प्रॉफिट नाल शराब बेचो। उहदा कारण की है क्योंकि वड्डा ग्रुप एक आम आदमी पार्टी दा चेता लैके गया है, जो अजकल आम आदमी पार्टी दे इशारे ते काम करदा, उन्हां नूं फाइनेंस करदा, उहदा नुकसान हो रहा सी। और चलान करते गए, जिहड़ा सरकारी रेट ते शराब बेच रहा उन्हां दी दुकानां बंद करतीआं, खबरां लगियां। मैं उदों भी नहीं बोलिया क्योंकि जंग वाला माहौल सी, मगर अज हालात वेख लो कि तुसीं जे कोई सही काम कर रहा उहदी तां दुकानां बंद कर रहे हो, ते जिहड़ा डुप्लीकेट शराब बेच रहा आपदा जिहड़ा नुकसान है उहदी भरपाई करन नूं और अज उहदे ते कार्रवाई तक ना होवे, उहदी बचाया जावे, ये बड़ी निंदनयोग है। जिथे जिहड़े 14 लोग तो वध जिहड़े चढ़ाई कर गए है, जिथे मैं उन्हां दे परिवारां नाल दुख साझा करदा, इमीडिएटली कार्रवाई दी मंग करदा। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हलका है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का, 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके, मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ी चीज जो ये है कि जो अक्यूज्ड हैं, जो जहां से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जहां जिसने सप्लाई की थी, আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। কারা এই বিষ মদ
সাপ্লাই করত এবং কোথায় তৈরি হতো সবটা বিষয় এবার কিন্তু তদন্ত করে দেখা হবে। বিস্মত খেয়েই পাঞ্জাবের অমৃতসরে 14 জনের মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত সে বিষয়ে জানবো, টেলিফোন লাইনে যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি রাজীব দত্ত। রাজীব, কি আপডেট পাচ্ছ? প্রথমেই বলি যে পাঞ্জাবে যে বিস্মত খেয়ে মারা গেছে, এখনো পর্যন্ত যেটা পুলিশের দাবি যেটা 14 জন মারা গেছে, কিন্তু যেটা স্থানীয় মানুষ যে দাবিটা করেছে যে আরো বেশ কিছু মৃত্যু হয়েছে। কারণ সোমবার সকাল থেকে মৃত্যু শুরু হয় এবং অনেকেই প্রায় 6-7টি ডেড বডি কিন্তু পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমন দাবি কিন্তু করছেন ওখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা যারা গ্রামের। তাতে মনে করা হচ্ছে যে মৃত্যুর সংখ্যাটা কিন্তু আরো বাড়বে। সেই সঙ্গে 11 জন এখনো পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে তারা হসপিটালে ভর্তি আছে। তবে পুলিশ যেটা জানিয়েছে যে 4 জনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই যে বিস্মত মূলত 5টি গ্রাম, এটা মাজিতা থানা এলাকার ঘটনা, অমৃতসরের মাজিতা থানা এলাকার ঘটনা এবং সেখানে 5টি গ্রামে এই বিস্মদের মদের কারবারটা বহুদিন ধরে চলছে, যেটা স্থানীয় মানুষের অভিযোগ যে তারা বারবার করে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন এবং নেওয়ার জন্য বলেছেন, কিন্তু উল্টে তারা পেয়েছেন যারা মদ বিক্রি করেন তাদের ওরা মাফিয়া বলছে যে তারা হুমকি দেয়, তাদের হুমকির মুখে পড়তে হয়, পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে, এই অভিযোগ তারা করছেন। কিন্তু আজকে গতকাল থেকে এত বড় ঘটনার পর রাত্রের মৃত্যুর সংখ্যাটা বেড়েছে এবং তারপরে কিন্তু প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কিন্তু একটা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে, যেটা যে বিস্মতকে যেটা মনে করা হচ্ছে যে একটি দোকান থেকেই কেনা হয়েছিল এবং তার ফলেই কিন্তু এতজনের মৃত্যু হয়েছে। তো পুরো ঘটনাটার তদন্ত পুলিশ করছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে যারা এই মদ বিক্রি করতো, যারা সাপ্লাই করতো মদে। তো কিভাবে মদে কি মিশানো হয়েছিল সেটা কিন্তু এখনো সেটা ফরেনসিকের পর জানা যাবে, তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে মৃত্যু যারা 11 জন যারা ভর্তি আছে তাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা কিন্তু ভালো নয়, তারাও কিন্তু বিস্মত খেয়েছে, যার ফলে তারা অত্যন্ত অসুস্থ, তাদের চিকিৎসা চলছে। তবে যেটা আবার বলি যে মৃত্যুর সংখ্যাটা কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে 14 জন দাবি করলো, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাটা আরো বেশি। কারণ সোমবার সকাল থেকে মাজিটা এই থানা এলাকার 5টি গ্রামই কিন্তু মানে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে, যেগুলোকে পুলিশকে না জানিয়ে কিন্তু পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। অঙ্কিতা, ধন্যবাদ। অর্থাৎ বেশ কয়েকজন এখনো কিন্তু হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক, মৃত্যুর সংখ্যা আরো বাড়তে পারে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই বিস্মত কোথা থেকে এসেছে, এর পেছনে কি কোনো রহস্য রয়েছে? কোথায় তৈরি হতো এই মদ বা কারাই এই মদ বিক্রি করত, সবটা বিষয় কিন্তু নিয়ে এবার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। তবে অতি দ্রুত প্রত্যেককে গ্রেফতার করার দাবি কিন্তু উঠছে সর্বত্র। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।